Okey, petikan Komsas yang saya maksudkan untuk BM, SPM, KSSM ini boleh terdiri daripada petikan daripada cerpen, drama, puisi tradisional dan juga puisi moden, iaitu sajak. Ini boleh diambil daripada buku-buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 ataupun daripada bahan-bahan lain, daripada internet, daripada buku-buku lain, from anywhere. Okay, from and just anywhere it can be taken. So tugas kamu ialah membaca. Biasanya kamu diberi 2 bahan. Kamu baca kedua-dua bahan yang biasanya bertemakan perkara yang sama. Lepas tu jawab soalan. Dalam soalan akan ada perbandingan antara bahan 1 dan bahan 2. Okey, kita lihat dalam petikan Komsas minggu ini kita nak lihat puisi. Okey, kamu tak perlu salin, kamu boleh screenshot. Okey. Puisi Melayu. Okey, puisi Melayu ini terdiri daripada 2 lah. Satu puisi moden, satu lagi puisi tradisional. Puisi moden ini merupakan sajak dan dikenali sebagai berbentuk bebas. Anybody can write sajak. You can write a sajak. You can use any number of lines, no problem. Okay. Rangkap 1, 3 line, rangkap 2, 8 line, rangkap ketiga 4 baris, semua boleh. Sebab sajak ini dia berbentuk bebas. Puisi tradisional pula berbentuk terikat. Okay, puisi tradisional berbentuk terikat, maknanya dia ada rules lah. Kalau nak tulis puisi tradisional mesti ikut rules. Contohnya, puisi tradisional ini terdiri daripada 4 jenis, iaitu pantun, syair, gurindam dan seloka. Okay, pantun ini semua ni berbentuk terikat, maknanya dia ada rules. Apa yang ditulis pada zaman dahulu ni, orang dulu-dulu dia memang ikut rules. Hanya orang sekarang dia pakai t-shirt, rules are meant to be broken. Kan? Orang dulu-dulu ni dia memang rajin ikut rules lah. Macam kalau ditulis pantun, dia guna 4 baris saja. 2 baris pembayang, 2 baris maksud. Untuk pantun 4 baris lah. Okay. Rima dia guna A, B, A, B. First line, third line, same. Bunyinya sama. Second line and fourth line, bunyinya sama. Itu cara pantun ditulis. Syair pula, dia ada skema rimanya. Rima akhir ialah A, 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 A. Kalau syair, kamu tengok bunyinya sama saja. Okey. Bunyinya sama. Dan biasanya syair memberikan 4 baris dan tiada pembayang. Syair tak ada pembayang. Syair, all 4 lines you must read. Pantun, you just read the 2, third and fourth lines. Sebab di situ je ada maksud. 2 baris pertama yang merupakan pembayang, biasanya soalan tidak ditanya tentang pembayang. Soalan ditanya tentang maksud. So, tapi syair tiada pembayang, 4 baris kamu kena faham. Satu syair ni biasanya merupakan satu tema. Okey, satu perkara yang dibicarakan. Macam kita tulis karangan tentang suatu tajuk, suatu syair ditulis. Okey, gurindam kita pernah buat pada minggu lepas ataupun minggu sebelumnya. Gurindam 2 baris saja. Satu rangkap hanya ada 2 baris dan bunyi akhirnya, rima akhirnya ialah A, A. Dia akan berakhir dengan huruf yang sama. Dan akhir sekali seloka, seloka ditulis dalam satu rangkap sahaja dan satu seloka ialah satu cerita, satu mesej yang lengkap. Okey. Dalam semua bangsa dan bahasa ada puisi tradisional. Okey, dan biasanya ini ditulis dalam bahasa-bahasa yang sukar difahami. Macam kamu pun pernah buat. Kita pernah buat latihan bahasa Melayu klasik kan? Sukar difahami. Sebab masa tu bahasa tu belum mantap lagi. Masa tu kebanyakannya adalah bahasa lisan. Manusia menggunakan bahasa lisan selama lebih 40,000 tahun. No, 40,000 years we use language. Out of 40,000 years, only 10,000 years we have written language. Written language ni, bahasa tulisan ni muncul hanya dalam masa lebih kurang 10,000 tahun yang lalu. Sebab tu daripada lisan dia masuk tulisan, dia ada banyak perubahan yang berlaku dan pada awalnya tidak mantap, nahunya tak betul, tata bahasanya tak betul, tapi lambat laun bahasa terus dimurnikan oleh masyarakat dan hari ini kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk buat
untuk menyempurnakan bahasa Melayu, memurnikan bahasa Melayu, membetulkan semua yang tak betul dari segi ejaan, sebutan, nahu, tata bahasa semua sekarang kita ada. Badan dulu tak ada, zaman dulu tak ada, kita bahasa ni berkembang secara arbitrary. Just like a baby talking, you cannot have rules. Okay, baby will talk all kind of language. You cannot have any rules. Okay, antara puisi tradisional yang terkenal dalam dunia ini ialah Tirukural yang ditulis oleh Tiruvalluvar, seorang penyair dalam bahasa Tamil yang menulis 1330 verses dan beliau hanya menggunakan 7 perkataan saja dalam setiap baris dia. Dalam setiap verse dia tu dia gunakan 7 perkataan sahaja. Karti, are you there? Yes, sir. Do you know Tiruvalluvar? Yes, sir, I know. You know? Okay, tell me, read about this. Read about Tiruvalluvar. Tiruvalluvar tulis puisi tradisional yang dikenali sebagai Tirukural. Okay, you read this, Karti. Okay, sir. Tiruvalluvar, commonly known as Valluvar, was an Indian poet and philosopher. He is best known as the author of the Tirukkural, a collection of couplets on ethics, political and economic matters and love. Text is considered an exceptional and widely cherished work of Tamil literature. Okey, ini saya ambil daripada Wikipedia lah, sedikit tentang Tirukural ni. Pemuzik tradisional dalam semua bangsa Melayu, Cina, Thai, Indonesia, Latin America, anywhere you go, there are these old philosophies, old literature, everything is there, still there, okay? Mostly still there lah. Okay. Yes, Karti, do you know any Kural? Out of I know one, sir. Okay, you may share one. Okay, you may share one of your Kural. Dia tulis 1330. Yes, you may share one. It's called Agara Mudula Eluthallam Adi Bhagavan Muditre Ullathu. Do you know the meaning? Means God is just like the letter A, God is always number one. Very nice. He says that just like the sound A is the beginning of all languages, God is the beginning of all everything, something like that lah. Okay. So macam itulah Kural ditulis. Dia ini bukan berkaitan dengan agama, ini berkaitan dengan mainly literature lah. Okay, dan dia verses dia dalam bentuk nasihat. Okay, dalam bentuk nasihat. Satu Kural yang saya tahu yang cukup menarik ialah Kural ini yang dia gunakan juga 7 perkataan. Yang Karti sebut tadi pun 7 words juga. Okay? Dia guna 7. Dia sebut Katka kasadara katpavai katrapin nirka adar kitaga. The meaning is learn perfectly that all that you learn and thereafter keep your conduct worthy of that learning. So maksudnya apabila kita belajar dengan baik segala apa yang kita boleh belajar. Lepas tu kita kena ubah sikap dan tingkah laku kita sesuai, setimpal, sejajar dengan pendidikan yang telah kita terima. Jangan pendidikan kita menjadi lebih tinggi tapi perangai kita terus kekal macam hantu. Okay? So itu one of the best Kural, my favorite Kural. Okay, kenapa saya bawa Tirukural ni? Kerana puisi tradisional ni cerita lama. But we still appreciate puisi, pantun, gurindam, sloka, bahasa klasik, we still appreciate sebab semua ni dipergunakan oleh manusia-manusia yang datang terlebih dahulu daripada kita lah. Okay, we appreciate all these people. Without them, we won't have the languages that we have today. No way we will have. Okay, we won't have the language the way we have it today.